everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Anissa Retnosa Fitri and I want to explain about descriptive text. Kalian ada yang tahu nggak descriptive text itu apa? Buat yang belum tahu, yuk ditonton dulu videonya. Check it out! Descriptive text berasal dari dua suku kata, yaitu deskriptif yang artinya gambaran dan teks yang berarti tulisan. Jadi, yang dimaksud dengan descriptive text adalah karya tulis atau tulisan yang menggambarkan sesuatu. Descriptive text meliputi benda, makhluk hidup, atau tempat. Fungsi dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan suatu objek yang tertuang dalam teks baik secara panjang maupun secara pendek. Struktur descriptive text ada dua, yaitu identification dan description. Identification berarti mengidentifikasi. Jadi, dalam struktur identification ini menjelaskan gambaran umum tentang suatu topik dan biasanya bagian ini ada di paragraf awal. Nah, selanjutnya adalah description berarti mendeskripsikan atau penjelasan yang berisi ciri-ciri khusus yang dimiliki benda, tempat, atau makhluk hidup lainnya. Nah, untuk bagian description ini yang baru spesifik pembahasannya. Nah, ada karakteristik descriptive text apa aja nih? Yang pertama adalah menggunakan atribut verb or to be yang meliputi am, is, are. Jadi, to be itu biasanya I am, terus he is, she is, it is, dan you are, they are, atau we are. Yang kedua adalah menggunakan simple present tense. Kenapa hanya pakai simple present tense? Karena menceritakan fakta dari objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, hanya fokus pada satu objek saja. Yang keempat, menggunakan kata benda noun yang spesifik. Misalnya, my dog, my best friend, dan Bekasi Regensi. Yang kelima, menggunakan kata sifat atau adjektif untuk memperjelas kata benda atau noun. Misalnya, a beautiful lake, a strong woman, and a smart student. Yang keenam adalah menggunakan action verb atau kata kerja yang menunjukkan sebuah aktivitas. Contohnya, dance, work, write, read, and eat. Terakhir, menggunakan unsur figurative language. Contohnya, I have a million things to do. Nah, untuk contoh kali ini ada 3. Kayak gimana sih? Untuk contoh descriptive text tentang tempat atau description about place, ini dia contohnya. The bedroom is my favorite room. The wall color is blue, which is my favorite color. It's one snug bed that faces the window. Every morning, the sun shines through my window and wakes me up. Nah, yang berikutnya adalah how to describe about living things. My pet is a cat. My cat name is Bluebee. He has soft brown and white fur. His eyes are brown. He has round eyes. He has a round head and whiskers. His four legs have some sharp claws. He used them to catch and kill rats in my house. But he doesn't eat the rats. He likes eating fish and special snacks for cats. He usually sleeps in his tiny house. Bluebee is a friendly cat. When I call him by saying Blue, he comes immediately and meows at me. Sometimes he is like having a conversation with me. Nah, yang terakhir adalah how to describe about object. My favorite thing is my handphone. It was actually my dad's handphone. After he bought a new one, he gave it to me.
The brand is Samsung Galaxy A51. The display size is 6.5 inch. The color of my handphone is black. I use it for connecting with my friends, listening to music, and also learning new language. I have installed some language learning application in my handphone. I also love taking pictures with it. The result is very sharp and bright. These things is very useful for me. Nah, udah pada paham kan deskriptif teks itu seperti apa? Kalau sudah paham, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.